प्रकाश त्रिपाठी सभापति पारादीप पोर्ट मजदूर संघ आज पीआईसीटी कार्यरत 150 ऊर्ध्व श्रमिक सर्कल श्रमिक संघ छाड़ी आज आम सांगे सामिल होती ये दीर्घ 7 वर्ष ऊर्ध्व हम से यूनियन थे किंतु सेठी से शोषण होते जहाँ आपण मैंने देखिथे आज श्रमिक मैंने क्षोभर सहित आपण मान आगे प्रकाश कर तेणु 7 वर्ष गोटे श्रमिक चाकरी सीमा बयस 7 वर्ष गोटे नष्ट करदे गोटे दलाल हाबुड़े पड़ी तेणु आज जो आसी जो आशा आकांक्षा नहीं आसुँच तेणु निश्चिंत भाव आम से दाबी पूरण करने चेष्टा करूँ एवं आ गए कथा मुझे देखुली गोटे बरादिया साक्षात्कार सर्कल कहूला जे मो पाखे 16,000 श्रमिक पारादीप अच्छा पाखे 1600 श्रमिक अच्छा पीपीएल तार श्रमिक अच्छा इफको तार श्रमिक अच्छा मित्तल तार श्रमिक अच्छा पारादीप पोर्ट भितर सर्वाधिक श्रमिक अच्छा चेन्नई पाखे तार चेन्नई जो अच्छा श्रमिक पाखे अच्छा मेराइन विभाग में कम कर पारादीप पोर्ट भितर सर्वाधिक श्रमिक पाखे अच्छा डीएलआर श्रमिक अच्छा आप देखिए आज पीआईसीटी समस्त श्रमिक पलि आसिले पाखे कौट 16 श्रमिक अच्छा गालुआंकर 12 बाटी चाष तार हूँ 1200 बाटी चाष ता धंदा हूँ पारादीप आसिले ता धंदा हूँ मांडुआली करिया मांडुआली करी पुष्कर मांडुआली करी से दुर्योधन स्वाई हत्या करला जेल गला पर से चिंता कला जे मुझे मांडुआल करके 150 कोटी कमे सारे तो नेता हेल्ले बहुत पैसा कमेबी तेणु से 2014 मसीह सी कौन करमी असना कम कर टिकेट आनी आप गणमाध्यम जानी से कथा मुझे कहूँ चाहूँ दी थर कांग्रेस टिकेट नेला से नेता ही पारा से गोटे वार्ड मेम्बर रही से कौ नेता श्रमिक नेता क्या कहते श्रमिक नेता होती जो मैंने श्रमिक कम कर श्रमिक मान समग्र पारादीप श्रमिक मुहर आप शुणुवे से श्रमिक दलाल आज मैनेजमेंट सागर श्रमिक मन हताश कर आज पारादीप श्रमिक मान 20 वर्ष पछुक से नहीं जाइए तेणु से नेता नुह केवल साज पढ़ाई से कर जामा जोड़ पढ़ाई कर निलिया जामा से 10-15टा गला निलिया जामा पिंधि बाहरी पड़ी कौन बीजेडी नेता कि बीजेडी से मिसिनी बीजेडी लोक विद्रोह कर तेणु आस मझे मझे कुआर जाए नुचिक रोचे मसे 15 दिन 2 मास थरे आउची गोटे मिछ विभ्रांतिक तथ्य दे दूची जे पारादीप अशांति सृष्टि करा आपण मान गणमाध्यम देखिए बाहर कर समस्त श्रमिक एवं समस्त पारादीप जनसाधारण सचेतन है जी सी हूँ गोटे शिल्पर अशांति करवा नेता एवं पारादीप अशांति करा नेता नेता तो नुह सी हूँ गोटे दलाल मांडुआल करा धंधा काम हूँ मांडुआल कर तेणु मुझे आज आपण माध्यम समस्त श्रमिक को एतिक अनुरोध करी पारादीप आगामी दिन पारादीप समस्त बहुत किछ काम हम तेणु श्रमिक मैंने एकता रखु सठिक श्रमिक संघ आसी निजर सभ्यता ग्रहण करूँ निश्चिंत भाव में श्रमिक मान दुख निश्चिंत भाव फेर आपण माध्यम गोटे कथा कहूँ से समय ना पारादीप समस्त लोक से ट्रक व्यवसाय हो से टेलर व्यवसाय हो से ठिकादारी व्यवसाय हो से सप्लाय कर व्यवसाय हो समस्ते सचेतन हो गले जे सर्कल को समस्ते चिन्ह गले सी जो भेड़ी देखा एठार शिल्प बर्तमान बढ़ुची जेएसडब्ल्यू बर्तमान शिल्प कर 60,000 कोटी टंकार नाप्ता क्राकर हम 80,000 कोटी टंकार हम आसूची मझे मझे गोटे विभ्रांतिक तथ्य दूसरी मुझे छोटिया कथाटी मन पकईबी से थिला कांग्रेस रे आम पारादीप आम प्रगति गठन कला केवल बीजेडी सांगे संधि करी केमिति एनआरएल को लुट कर से लुट करवा सफल है एनआरएल को जिते से प्रोटेक्शन दौला सिंडिकेट करी कईटा लोक एनआरएल काम देती कईटा लोक चाकरी देती बर्तमान से धंदा हो पार ना आगू हो पार ना तेणु सी सचेतन हो लोक सचेतन है सी जो भेड़ी देखी पारादीप जो 20 वर्ष 25 वर्ष ये लोक भुआ बोला आउे बरं मुझे आपण मैंने कहूँ भगवान गोटे चेहरा देते भिलियन चेहरा आज यात्रा जगत सिनेमा जगत में खलनायक चरित्र अभिनय करने चेहरा आउ ना तेरा जगत जाए खलनायक भूमिका करूँ ता जीवन निर्वाह करूँ ये आसी जो भांडालिज्म चलती से भांडालिज्म पारादीप श्रमिक और कौन से वर्ग लोक ताकू प्रश्रय देवे ना मो ना आलोक बेरा आम घर कुजंग कोठे से मु 2019 मसीहा ठारू पारादीप पीआईसीटी मध्य केनको कंट्राक्टर अंडर रे मु काम करी आसुली आमर आरसीपीएल गोटे कंट्राक्टर से कामटा नहीं तांको आदिन आम काम करी आसलु 2019 रु 25 मसीहा पर्यंत 6 वर्ष 6 मास आम कौन सुविधा पाइनु कि कौन छुट्टी पैसा ठार आरंभ करी किछि पाइनु तापर जे 19 मसीहा ठारे आम काम करूँ से आम बापी सर्कल यूनियन रे अधीन थिलु
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ଦେଲେନି କି କୌଣସି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୁଟି ପଇସା ଅଛି ହେଲେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିକିରି 6 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିକି ରହିଛୁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ସବୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଆସିଥିଲୁ 210 ଜଣ, ଏବେ ଆସୁଛୁ 150 ଜଣ, 350 ଉପରେ ଆମେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆସୁଛୁ। ସେ ବାପି ସର୍କଲ ୟୁନିୟନରେ ଆଗରୁ ଥିଲୁ, 2019 ମସିହାରୁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛୁ 350। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ଏମିତି ଆମକୁ ଡରେଇ ଗୁରେଇ ରଖିଥିଲେ ଯେ କି ଯିଏ ପଦେ କଥା କହିବ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ, ତାକୁ ଘରେ ବସାଯିବ, ତାକୁ ମାନେ ଛଟେଇ କରାଯିବ। ଏମିତି ଥିଲୁ 6 ବର୍ଷ 6 ମାସେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଡରିକୁରି ରହିଥିଲୁ। ଆମର ଆଶା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ସବୁକିଛି ଆମର ସମାଧାନର ବାଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘ। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି PICTରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବାପି ସର୍କଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ବାପି ସର୍କଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ମତାମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କହୁନୁ, କାରଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁଠି ତାମାନଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ PICT ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ସେଠି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠି ବିନା ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ କିଭଳି ନ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ PICT ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 100% ଦାୟୀ। କେଣ୍ଟକୋ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କେଣ୍ଟକୋ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇବାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ PICT ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ନୀତି ସେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେ ଇଏ ନୀତିକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ PICT ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ହେଉ କମ୍ପେନସେସନ୍ ହେଉ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ।